Hagag muna, hagag. Marquez. Okero. Back to Marquez. Pinasok. Tinira. Wala. Nakuha ni Grospe. Pass to Torres. Binato. Torres. Grospe. Ermitaño. Wala. Sablay. Marquez. Okero, tumira. Wala, nakuha ni Grospe. Grospe, nawala. Marino, sablay. Nakuha ni Grospe, tinira. 2 points. Three point. Kabilo. Basket. Ermitaño. Kabilo, take. Marquez, Pegede, pinasok, tinira na naman. 2 points by Junior Marquez. Grospe, 3 seconds violation. Sabay. Marquez, Abelo. Sino to? Tumira. 2 points. Number 08. Virgo. Torres. Ermitaño. Binalik kay Torres. 15 to shoot. Pinasok. Foul. Abelong. Abelong. Blocking foul. Grospe. Backward violation. Andrade, pumeke. Favorite, wala. Nakuha ni Sabares. Pass to Marino. Marino, pumukol. Sablay, nakuha ni Virgo. Virgo. Pinasa kay Marquez. Marquez, Dinerecho, Binordi. 2 points by Junior Marquez. Torres. Ermitaño. Sabares, pinasa kay Torres. 15 to shoot. Marino, nawawala ang bola. Pinasa kay 10 to shoot. Ermitaño sa loob. Wala. Nakuha ni Grospe. Wala. Barre. Nakuha ni Andrade. Nasundutan. Marino. Easy 2 points. 6 minutes eksakto. Marquez. Hindi, ikaw.
Sablay. Six minutes and 5 minutes and 15 seconds. Wala, drop. Umertanya, wala. Liana, ano ba yan? Brian. Acosta. Acosta. Bacasio. Kukunin na naman ang bait. Galamiton. Galamiton. Tibo. Simeon. Tumira. Stupid. Rocado. Paras. Acosta. 2 points. Jokado, pumasok, wala. Nagagawan. Jambol. Bola ng mix colors. Acosta, pinasa kay Acosta. Acosta, foul. Apelyido. Foul, Puri. Acosta. Acosta. Pinrap, wala. Nariba ni Jokado. Jokado, Jokado. Uli. 15 to shoot. Simeon. Acosta. Baltasar. Nauna siya. Westbrook. Johnson. Bacalso. Yari ka dyan. Sablay. Baltasar. Acosta. Tubo. Jokado. Huli. Arba. Bacasio. Turin. 3 points. Paras. Acosta. Acosta. Nawala. Pinasa sa labas. Score. Ay, labayan mo si Lirik. Tignan mo. Naman ang trouble. Si Lirik. Takas tumalon yan eh. Lapit na 3 mabot. points by Jokado. Maabot ng ring yan, tanga. Ang mixed colors. Pero yung dumakdak yan. Acosta. Piniti. Bola now. Black. Bacalso. Bacalso. Pinasahay. Jokado. Jokado. Pumasok. Jokado ulit. Jokado. 15 to shoot. Oras. 1 minute and 25 seconds. Bacalso. Nakuha. Acosta. Paras. Paras. Nakuha ni Bacalso. Bacalso. Jokado. Jokado. Jokado.
Yoso. Bola ng mixed colors. Last 1 minute. Acosta, paras na libre, tumira ng 3. Sablay, nakuha ni Yoso. Bahalso. Acosta. Parang toro pinakawalan. Sablay, nakuha ni Yoso. Jokado. 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 Sablay. Acosta. Baltasar, nauuna yung tiyan. Tinira. Basket. Last 24 seconds. Babaser na lang po tayo. Bakalso. 15 seconds. Jokado, fake. Pinasa. Hindi pinasa. Tinira. Jokado. Foul. Galamiton. Last 7 seconds. Counted. Bonus round. Sablay, nakuha ni Yoso. Foul. Baser na lang po tayo ha. Baser na lang po. Who's fouled? Number 27. Ronald Acosta. Basket. Unang pagtatangka. Pangalawang pagtatangka. Sablay. Torres. Sino yan? 5, dire-diretso. Huli. Torres. Torres. Ermitaño. Jokado. Sablay. Jokado ulit. Tumira. Sablay. Naribami. Tabares. 2 points by Tabares. Andrade. Acuno. Acuno. 5. Tumukol ng 3. Sablay. Nakuha ni Symbol. Wala yan, love. All 19. Acuno. Andrade. Acuno. Andrade. Mid-range. Basket. Torres. Torres. Jokado. Nakagawan. Galamiton. 5. Acuno. Andrade. Sablay. Nakuha ni Jokado. Acuno. Na libre. Pumukul ng 3. Sablay. Acosta. Acosta. Wala. Torres. Galamiton. 5. 5. Acuno. Andrade. Sablay. Torres. Nagmamadali. Torres. Sablay. Nakuha ni Acosta. Maniniko pa. Huwag ganun. Acuno. Acosta. Acuno. Acosta. Pumukul ng 3. Sablay. 5. Ay, Galamiton pala. Now. Paul Grospe. Jokado pala. Jokado. Basket. Sablay. Nakuha ni Jokado.
Kaso Ermitanyo. Ermitanyo. Grosbe. Torres. Na libre. Kaso pinasok sa loob. Tinira. Sablay. Nakuha ni Ermitanyo. Ermitanyo. Tabares tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni Acosta. Acosta. Nawala ang bola. Pero kanila pa rin. Acosta, Acuno, Acuno, 5, wala nito, Pet, tinira, basket. Torres, tumira na 3, Sablay, nakuha ni Ermitanyo, tumira, Sablay din, Grosbe, outbound for ng mixed colors. 6 minutes and 25 seconds. Score 19-24. Namang ang mixed colors. 5. Tumira Sablay. Nakuha ni Tabares. Kaso Andrade. Iyari na dyan. Sablay. Crossbow. Bola to kay Torres. Torres. 2 points. Cinco. Andrade. 2 points. Mandatory. 5 minutes and 35 seconds. Jocado. Torres. Nakuha na Acuno. Cinco, Sablay, Andrade, Butata, Sembol. Time out kami pagka... Coquero, naagawad. Bacanso, naagaw ni Marquez. Tumira, naggugupit pa kaso Sablay. Jocado. Jocado. Marino. 15 to shoot. Nakagaw. Pain. Tino. Traveling violation. Paano mo makuha yung shot mo? Bakaso. Foul. Foul. Marquez. Foul. Marquez, foul. Basket, Bacalso. Pero tumira. Virgo. Paras. Marquez. Coquero. Sablay, nakuha ni Joson. Joson, Turin. Pinasa kay Coquero. Pumasok, Binordri. Sablay, nakuha ni Virgo. 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 Tinira, Sablay. Nakuha ni Joson. Paras, na Steve. Paras. Coquero, tumira. Coquero, 2 point. Art Coquero. 3 minutes and 35 seconds. Marino, pinasa kay Nakagaw. Paras. Marquez, Felipe, tumira na 3. Sablay. Yoso. Yoso, ginagawa ni Marquez. Pinasa kay Jocado. Jocado, pasto Bacalso. Bacalso, buwag din yan. Kaso Sablay. Turing, umikot. Wala, nakuha ni Paras. Paras. Tumira. Basket. Sa'yo na yung shot mo. Suotin ko na. Bacalso.
Jocado. 15 to shoot. Bacaso. Jocado. 10 to shoot. Pulis tumira ng 3. 3 point. Defensive. Marquez. Taras. Marquez. Tukero. Tukero tumira. Sablay, nakuha ni Virgo. Binordi. 2 points by Virgo. Dalawa na po, isa na lang. Bacalso. Bacalso. Joson. Tumira. Sablay, nakuha ni Tukero. Pinasa kay Marquez. Binato. Malakas masyado. 1 minute and 50 seconds. Bacalso. Sablay. Nakuha ni Marquez. Tukero. 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 Ahir. Tumira. Sablay. Puring. Puring. Wala, nakuha ni Marquez. Marquez. 1 minute and 25 seconds. Tukero. Up to the top. Tukero. Sablay, nakuha ni Dioso. Nice sila ni Virgo. Virgo. Backcourt violation. Pareho. Yeah. Ang galing mo. Backcourt violation. Parang water na strike yan. Puring. Tumira na naman ng 3. Sablay. Nakuha ni Tukero. Pinasa kay Paras. Paras. Binato kay Paras. Malakas masyado. Marino. Sablay. Nakuha ni Jocado. Jocado. Pinasa kay Bacaso. Tumira. Basket by Bacaso. Last 45 seconds. Paras. Dire-diretso. Tumira. Sablay. 40 seconds. Marino, tinirahan si Marquez. Sablay nga lang, nakuha ni Virgo. 35 seconds. 30 seconds. 15 to shoot. Paling, tumira na 3. 3 points. Advance timeout. Tira. 15 seconds. Pabasa na lang po. Tira. 10 seconds. Rosol. Ayun, no? 3 points. Basa na lang po. 5 seconds. Ermitano, pinasa kay Jocado. Jocado pumasok. Tinira. Sablay. Nakuha ni Tabares. Sablay. Gospel. Tabares. Ay, Ermitano. Bola ng mixed colors. Baltasar. Traveling. Galakad kasi. Ba't ka naglalakad? Takbo dapat. Chan lang yun. Bocado. Sablay. Nakuha ni Bacalso. 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 Bocado. 2 points. Acudo. Andrade. Tira. Sablay. Ay, tumira. Symbol. 8 minutes and 15 seconds. Mundi. Ganya ko yung mami. Acosta. Acosta. Tinira. Basket. 2 points by Acosta. Acosta. Bacalso. Bacalso. Ermitaño. Gospel. 15 to shoot.
Sablay. Nakuha ni Ermitanyo. Pinasa kay Jocado. Jocado. Jocado, nawala. Bawal yun. May hila na tumakbo. Jocado. Grabe yung violation. Grabe. Violation. Sa third. Wow! Ermitanyo. Uy, Bacanso. Boarding. 2 points. basic maglaro nun, oh. Ano nga, hindi mga tulog. Talo. Akuno. Andrade. Baltasar. Tumira ng 3. Sablay. Nakuha ni Tabares. Pinasa kay Bacanso. Bacanso. To Tabares. Tabares. Pick. Pinabas kay Ermitanyo. Bagsak. Ang bago. Hindi makatayo. Yeah! Dapat cellphone mo? Meron ako ng cellphone mo. 6 minutes. Eksakto. Mamatay na eh. 10% na lang. Jocado. Sablay. Nakuha ni Andrade. Sablay. Nakuha ni Bacanso. Lapit dito. Advance timeout. Team mix covers. Akuno. Andrade. Minubo. 2 points. Andrade. 5 minutes and 20 seconds. Bacanso. Ingay. Ermitanyo. Bacanso. 15 to shoot. Jocado. Big! Yan! 15 to shoot. Tinira. Sablay. Nakuha niya ako. Pinasa kay Acosta. Acosta. Diretso. Nakaplay. Jocado. Tabla ang ating dalahan. Pinabas ko lang Ermitanyo. Bacanso. Akin na shoot. 15 to shoot. Ayaw kasi mo. Ermitanyo. Nakagawa. Ayaw ba makasa eh? Sablay. Bacanso. Foul. Akuno. Sablay! Sablay. Last one. Sablay. Tira! Paras. 5 pick. Step back. Pull up. Sablay. Bola ng block. Bacanso. Jocado. Up. Jocado. Nakuha niya Akuno. 5. Sayang, highlights na! Torres. Bacanso. Jocado. Oquero. Tulala. Oquero. Pasto Jocado. Tumira ng 3. Sablay. 3 minutes and 15 seconds. Acosta. Tulala kasi! Foul.
Akuno, tumira din ng 3. Kaso sablay, nakuha ni Bacalso. Bacalso, binababa ang bola. Pinil. Torres. Umikot. Nilabas. Nakuha ni Marino. Marino. Yoso, tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Torres. Tinira. Basket by Torres. Oras. 5 minutes and 10 seconds. Chico, Paras, nalihik ka na naman! 2 points na po. Stepping on the line nyo. 1 minute and 55 seconds. Torres. Marino, tumira na 3. Wala. Nakuha ni Tinapik. Akuno. Nauna. Basket. 1 minute and 14 seconds. Torres. Torres. Bacalso, tumira. Sablay, nakuha ni Torres pa rin. Nawala ang bola, nakuha ni Paras, binakuha 5. Yan na. Highlights na. Nasabot ka dyan. Wala pa rin. Pero, 5 ulit, 2 points. 1 minute and 15 seconds. Best player na karan yun ah. Torres. Now. Shot. Hindi nga pumito eh. Wala pang pito mo. Kinain yung pito. Ginawang bait. Basket. Basket. Running for penalty. Mixed colors. Sablay. Nakuha ni Paras. Binato kay Tokero. Tokero, tinirahan mo pa pa. Torres. 50 seconds. Tinira. Basket. Basic by varsity. 4-49. Oo, di na nga nakahawak ng bola. Akubo. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni Acosta. Bomba. Sablay. Nakuha ni Bacalso. 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 Body. Wala. Nakuha ni Paras. Paras. 25 seconds. Akuno. Tumira ulit. Sablay na naman. Nakuha ni Tokero. Out of bounds. Bola ng lock. 17 seconds. 17 seconds. Ano po? Binawasan pa. What up, guys? 7 seconds. Sablay. Babasa na lang po. Sino? Oh. Kamag-anak yata ng kaklase ko yun eh. Ito yung siya, papa ng kaklase ko ito eh. Ito. Acosta. Andrade. Emil. 2 points. Ayan na, meron na. Ayan na. Foul. Acosta. Small. 9 minutes and 18 seconds. Tayo ako next year. 3 points by Purin. Tayo na ako next year.
Stealing daw. Marquez. Acosta. Umikot sa blind. Nakuha ni Tapares. Swimming pa rin kami sa birthday ko. Tira mo dyan ko rin. Sa blind. Huli. Baltasar. Tawid, tawid. Nakagawa pa. Nakagawa pa. Nako-play. 360 panorama. Grabe ka naman, Idol. Marquez. Galing mo rin pala kumanta. Siyempre. Uy, Nawala. iwan yung bola. Nakuha ni Grospe. Inasakay. Tabares. Tabares. Self-set. Wala. Nakuha niya pa rin tinira. 2 points. Kami talunin yun, 45 seconds. 5. Nagpaulan si Paikan kanina. 7:40. 7 minutes and 40 seconds. Ano? Tao. Bujado. Pensa. 15 to shoot. Tabares, Sablay, nakuha ni Grospe. Tabares ulit. 2 points. Hindi. Hindi ganyan tumira yun. Andrade. Acosta. Ay, ayan ba yun? 5. 5. Huli. Tigre. Nawala. Timer ko. Aras. Paras. Nasakay. Shoot. Umikot. Malakas. Nakuha ni Grospe. Pinasa kay Ermitanyo. Pinasa kay Torres. Binababa ang bola. Reggie. Reggie. Mas mataas pa ito muna sa silirik. Ermitanyo. 15 to shoot. 8 to shoot. Yun o. Tumira. Sablay. Good. Tumama na. Sige, tira. Sablay. Foul. Pushing foul. Tumama po. Ang shot clock. Rick. Tatama. Rick. Rick. Grospe foul. Tira, Rick. 6 minutes Kaya mo yan. and 10 seconds. Akuno. Aras. Tumira. Basket. 2 points. Score! 58-53. Naman ng 5 ang Team Roberts. Ska, dated pa lang yan eh. Ermitanyo. Dated pa lang. Bola ng 5 minutes and 51 seconds. Bola ng mixed colors. Huli. Foul. Akuno, second personal foul, second team foul. 5 minutes and 45 seconds. Buka pa. Ano mo yun? Paras. Paras. 5. 5. Paras. Tumuko na 3. Mahina masyado. Torres. Binababa ang bola. Torres. Tinira. 2 points by Torres. Akuno. Akuno. Wala. Akuno pa rin. Ang 5 pala. 5 pala. Duterte. 2 points.
Who's favorite? 5. Time out daw. Bacanso. Mafia. Nagawan. Isigo. Wow. Paso Andrade. Andrade. 4 minutes and 20 seconds. 15 to shoot. Ay, no, ilalim mo. Chico, pumasok. Pinea. Wala. Nakuha ni Joson. Laki. Grabe. Malakas. Nakuha ni Ronald Da Costa. 4 minutes and 5 seconds. Sinirahan. Sablay pa rin. Nakuha ni Torres. Torres. 2 points. Aquino. Ayaw kasi tumira eh. Aquino. Aquino. Andrade pumukul ng 3. 3 points. Jocado. Tao. Bacanso. Tumira. Sablay, nakuha ni Gayamiton. Pasto Aquino. Kita mo ba 3 yun? minutes and 25 seconds. Paso Andrade. Andrade, pumihit ulit. Wala. Nakuha ni Zembol. Sabit. Huwag kayong sumigaw. Galit yata eh. Ulo mo kasi. 58-64. Lamang ng aming Team Brothers. Aquino. Inaagawan. O, pumasok. 15 to shoot. Aquino, pumuo ng 3. Pumasok din. 3 points. Joseph. Torres. Miranda. Marquez. Sablay. Uy. Joseph. Sablay. Nakuha ni Bacanso. Mafia. Jocado. 3 seconds violation. Manit mo. Takburik. Ayan daw. Pero mo ka nga. Ayun o. Crossover. Pinapakawagawa nito. Marquez. Acosta. Acosta. Walang foul. Kuha na pa rin. Grabe. Aquino. Tumira na 3. Ah! 3 points. Pagdagdag. Andrade. Sablay. Marquez. Nawawala ang bola. Namimutla. Wala. Nakuha niya. Nakuha niya ba? Johnson. Nakuha ni Torres. Pinasok. Jocado. 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 Foul. Marquez. 4 minutes and 11 seconds. 4 minutes and 11 seconds. Ay, isa lang tawag ka pa. Sabrit. All 64. Oras, oras. 4 minutes and 11 seconds. Wala na po timeout. Ano, uno? Sinaban yung uno? Meron ka pala. Isa. Dalawa pa. Timeout na Team Brother. Urod natin yung ring. Caster nyo? Isa pa po. Dito po tayo magmamadali. Tatlo po yan. Tayo na lang. Dito tayo na. Huling pagtatangkap. Basket. Acosta. Andrade. Aquino. Video? 147. Kanina ka-video na to eh. Tumigil. 1 minute and 38 seconds. Aquino. Pumukul ng napakalayo. Sa nakuha ni Galamito. Sa
Sablay, nakuha ni Marquez. Diretso. 1 and 15 seconds. Kinaya mo, Sablay. 1 minute and 5 seconds. Diretso. Bakalso, nagmamadali yung Jokado. 15 to shoot. Tira, pre, tira. 10 to shoot. Tira. Seconds. Jason Sablay, nakuha ni Marquez. 45 seconds. Ronald, pinakawa ng Toro. 2 points. 41 seconds. 41 seconds. 41 seconds. Yeah. Symbol. As 41 seconds. Bola ng Proverbs. Lamang sila ng dalawa. Ditresto. Takbo. Proverbs. Ginawa. Foul. Foul. Hugging foul. Kala mo si Jericho lang eh. Pero diba? Parang Jericho lang. Penalty na po. 41 seconds pa rin po. Alangan. Sumisilip. Bible verse ka na nalo eh. May Bible verse. Basket by Graspo. Tatlo. Pinaro pa foul. Basket ulit. Grabe naman yun. Marquez. Akuno. Kumuha ng test. 35 seconds. 35. Isa lang ang kalaman. 35 seconds. Huli ka. Symbol. 39 seconds. Shot. 29 seconds. Alat to. 29 seconds. Symbol. Bastar, bas. 12 Lang. 7. Isa. Ah. 25 seconds. Foul. Penalty. Aray, pilay. Penalty. 25 seconds. Dalawa po. Yan. Overtime pa to. Ramdam ko na. Basket. Seconds. Sablay, nakuha ni Acosta. Marquez. Medyo. 20 seconds. Akuno. 15 seconds. Aray! 14 seconds. 14. Stop. 71. Stop. 14 seconds. 14 seconds. 14 seconds. 14 seconds. 14 seconds. Hilo. Acosta ni Lea Sablay. Nakuha ni Bacalso. 7 seconds. 6 seconds. Palo! 5. 6 seconds. Basket. Yan naman. Ayan, sa place niya. Ayan pa yan. 6 seconds. Basket. Akuno. 5 seconds.